Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 9 ya de Two Worlds. Ya estamos tan solo a un episodio de que acabe. Y pues el episodio pasado terminó en una escena muy triste, pero ya saben que... O sea, no puede morir. O sea, Cram no puede morir porque ya no hay ni siquiera el reemplazo. Entonces, no, simplemente no puede ser. Algo tiene que pasar. O bien ese desmayo que tuvo fue simplemente uno de sus episodios como el que tuvo antes. O hay alguna manera mágica de revivirlo. Tiene que haber. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Estoy segura que algo tiene que pasar. No siento que sea el tipo de serie que nos vaya a dejar un final triste. Además que aún faltan 2 episodios, así que nada. Antes de comenzar, no olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias. De verdad que con cualquiera de esos me ayudan muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Sí, lo sabía. Lo sabía. Aunque no está mejor claramente, pero está vivo. Ay no, el susto que me pegó ese muchacho. No, sus ojitos, sus ojeras. Lo duro que debe ser para verlo poco a poco apagarse como una velita. Ahora es un sueño, ¿verdad? Tiene toda la pinta de ser un sueño. Tiene demasiada energía para estar bien. Digo, como para estar enfermo. Aunque igual está pálido. Pero no. ¿Sí es real? Claro. Ya sí,พี่ไปไหนเนี่ยครับผมสัญญา Ay no, si es un sueño, creo yo. ¿Y por qué todo esto me da las vibras de una despedida? Sí, ven. ¿Cuál sería la única salida? อย่ากังวลไปเลยนะไทย Que encuentren la cura antes de... เราให้หมอที่เก่งที่สุดในรัฐามาช่วยดูแลครามตลอด 24 ชั่วโมงนะครามต้องไม่เป็นอะไรเชื่อเราผมยื้อชีวิตคนไข้ไว้ได้แล้วนะครับแต่เนื่องจากตอนนี้เชื้อลูมานาได้กระจายไปทั่วร่างกายคนไข้แล้ว Pinche เราคง humana. ต้องมาลุ้นกันว่าคนไข้จะฟื้นขึ้นมาหรือไม่แปลว่าครามมีโอกาสที่จะไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วครับหมอบอกตามจริงนะครับผมคิดว่าถ้าภายใน5 วันคนไข้ยังไม่ฟื้นกลับมาเขาก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับ Estamos seguros de que la enfermedad se dio de manera natural y no quizá porque
พี่ไทย estuvo pasando demasiado tiempo en un mundo que no le correspondía. เป็นกินเลยข้าไม่อยู่ กินสักนิดนึงนะพี่ จะได้แข็งแรงไงครับ เดี๋ยวไม่มีใครดูแลคามนะ Oh, chao. โอ้ใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วซ้ายมือ Oh, es su mami. Su mami que no es su mami, pero sí es su mami. ไม่น่าเลยอะโอ้ยทำไมต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วย Nada, a veces la vida es tan injusta. Tiene que despertar antes del quinto. ข้าต้องการตำราเกี่ยวกับโรคลูมินาทั้งหมด ข้อมูลแบบนี้ในเน็ตก็น่าจะมีมั้ง ข้าลองหามาหมดแล้ว ส่วนใหญ่บอกแต่ว่ารักษาไม่ได้ แต่ข้าคิดว่าข้าต้องทำอะไรสักอย่าง Tiene que haber una cura. ใช้ข้าอยู่เฉยๆดูความจากไปได้ไง Comprensible. ได้ งั้นเราจะช่วยนายหายแรง La brujita no podrá hacer algo. No, ¿verdad? Porque ella ya, creo que ya estaba enterada de la situación. Y si no dio alguna, o sea, si no dijo nada al respecto es porque no creo que se pueda hacer algo. Ah, mi vida. ¿Y esa biblioteca de quién es? Se quedó despierto toda la noche. Si eso no es amor, no sé qué lo sea. Ese es. Ese es el libro. ข้าเจอแล้ว จริงเหรอ ผลล้ำเลือด เชื่อกันว่าผลล้ำเลือด ¿Qué es la มีสรรพ fruta? คุณช่วยบรรเทาอาการของโรคลูมานาได้ La fruta. ¿Qué fruta? ผลลำเลือด En general. จะโตได้ดี ในบริเวณที่มีนกเขาเป้ามาถ่ายมูลทิ้งไว้ ซึ่งจะพบนกชนิดนี้ได้ ในป่าลึกเมืองละ Ah, no, es ที่ una เดียว fruta en เท่านั้น específico. เงื่อนไขมันไม่ยากเกินไปเหรอในป่าก็อันตรายมากอยู่แล้ว Pero obvio, hasta ahí no le va ว่า a นกนี้มัน importar จะไปขี้ eso. ไว้ตรงไหนบ้างอะ
ไม่มีเวลาแล้วนี่แต่ต้องไปเท่านั้น Se cumplió lo que mi mamá siempre dice, เฮ้ยเจ้า que cuando no hay solución en la medicina tradicional, la hay en la medicina alternativa, o sea, medicina naturista creo que le llama ella. เอามาแล้ว Y creo que puede ser cierto. เอามาแล้วไอสัตว์กูไม่ใช่เด็กป .2 สำหรับกูมึงแม่งก็คือไอ้เจ้าจอมขี้ใหญ่ดีอ่ะเอานี่ไปพลุไฟไว้ยิงส่งสัญญาณถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรเดี๋ยวกูจะรอมึงอยู่แถวนี้แหละขอบใจมึงมากนะเว้ย Va a ir con Tai. แต่ว่ากูคงไม่ได้ใช้หรอกยอมยังกูไปแล้วเว้ยเจอกันครับพี่ Oh, guayo. La amistad de Yao hacia Tai es admirable. Y se terminó un día más. Están literalmente contra el tiempo. ขอมือถือได้ดิพี่ขอยืมหน่อยทำไรอ่ะ ก็ถ่ายรูปไงเนี่ยมุมนี้กำลังหล่อเลยพี่ไทย ไม่ถ่ายนี่ยังไม่รู้อีกเหรอว่าที่เราต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะใครอ่ะ ผมก็แค่พาเดินหลงทางนิดเดียวเองอะพี่ไม่เคยหลงป่าได้ไง ¿Ese es el anterior Tai o งั้ el นถ่าย nuevo รูปคู่ Tai? ก็ได้มา Supongo que el nuevo. แสงกำลังสวยเลยถ่ายกันก็บอกว่าไม่ถ่าย ก็บอกว่าถ่ายนะยิ้มยิ้มยิ้ม ไม่ต้องเดี๋ยวยิ้มเอง ¿Y cuándo Hola, pasó? Ma. Antes de que sean novios, supongo. หนึ่งสองสาม Ese güey. นี่พี่ไทยยิ้มแล้วเท่ขึ้นเยอะเลยนะดู Oh. นอนไม่หลับหรอครับพี่ 2 días seguidos sin dormir. แล้วเองอ่ะ No saben, bueno, sí, algunos probablemente sí saben lo duro que es eso. ทำไมถึงต้องเป็นคามอะครับพี่ หมายความว่าไง ก็พี่ยอมทิ้งทุกสิ่ง แล้วก็ยอมทำทุกอย่างก็เพื่อคราม ผมก็เลยอยากรู้ว่าครับ ว่าทำไมถึงต้องเป็นครามครามเป็นคนเดียวที่ทำให้ข้ายิ้มได้ เขาเหมือนแสงตะวันในยามเช้า ที่ช่วยข้าออกมาจากความมืดนี้ Donde te describan como un amanecer brillando en la oscuridad. Ahí es. ข้าถึงอยากตื่นมาในทุกๆวัน Ay. อธิบายไปก็คงยาก แต่สวรรค์เองก็จะเข้าใจ Creo que ella lo entiende แต่วันที่เองเจอใคร perfectamente. บางคนที่ทำเองสบายใจ และอยากจะอยู่กับเขาไปจนวันตาย Tai nunca supo de sus sentimientos, ¿verdad? De los sentimientos de Yao hacia ella.
¿Qué te pasa? ไทยเขาพยายามเพื่อครามอยู่นะ ครามมันก็ต้องพยายามด้วย ข้าขอฝากคราวไว้กับเอง ถ้าข้าเป็นอะไรไป No, เองต้องรับปาก cállate. ข้าว่าเองจะดูแลครามให้ดีที่สุด ได้ เรารับปาก แต่นายต้องสัญญาก่อน ว่านายจะกลับมารับครามด้วยตัวนายเอง นี่ฟื้นกลับขึ้นมาได้แล้ว Ambos ฟั lo ง prometieron. ทุกคนรอครามอยู่นะ ทำไงดีอ่ะพี่ไทย หาจนทั่วป่าแล้ว ยังไม่เห็นมีแววอะไรเลยครับ Al menos saben cómo se ve ese fruto. โถ่เว้ย ¿De qué se dio cuenta? Supongo que es ese. ตำราบอกผลเลือดจะเติบโตได้ดี Pues crece bien con una temperatura adecuada. ไม่หนาวเกินไป No และไม่ร้อนเกินไป se ที่ที่ได้รับทั้งลมหนาวและแสงแดด ก็คือหน้าผา Ok. Así lo dedujo. Pero si hay un dibujito de cómo se ve esa fruta. Para que sepa cuál es. O va a aplicar la de cuando lo sabes, lo sabes. Si han tardado un día en llegar hasta ahí, de regreso debe ser lo mismo, ¿verdad? Y hasta eso ya serían los 5 días. Van a llegar justos de tiempo. Ese es. Ese es. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Parece una manzana, pero más oscura. ระวังนะพี่ ช่วย Ya casi. Ah, no, son chiquititas. ¿Por qué las vi grandes? ไปพี่ไทย รีบกลับกันดีกว่าครับ No creo que una sea suficiente, ¿eh? Digo, yo me llevaría unas
10 por si acaso. Mano, la vida de Cram está en juego y solo se llevó una. Ay, no puede ser, es una trampa de... เจ้า เป็นไงบ้างวะ ผมไม่เป็นไรครับพี่ ผมไหวครับ Ah, รอเดี๋ยวกูไปช่วย เฮ้ย ไม่ต้องไปไหนพี่ไทยไปช่วยข้าเถอะ ผมไหวพี่ ¿qué? แล้วจะให้กูทิ้งมือไว้อย่างนี้เหรอ ไปเถอะพี่ มันไม่ทันแล้วไปช่วยข้าเถอะพี่ Oh, yo. No, Villao. Bueno, al menos, ay, no sé. No vi bien. Ay, mi vida. Ay, qué hijos de la chingada, cómo van a dejar eso ahí. Mínimo un aviso, ¿no? De ใช้จนได้ trampa cerca o no sé si se supone que es para animales. Aunque tampoco debería ser, pero... Seguro Guayu va a ir por él, ¿verdad? ช่วยถอดอากาศหน่อย Y bueno, claramente se lo van a dar sin que el doctor sepa, porque no es la medicina tradicional. Y parecía sangre. Por alguna razón le da más dramatismo a la escena. แค่วายุเฮ้ยมึงจะมาวะเนี่ย Ay, pobrecito, está sudando. Y encima con hambre. โอ้ย Se debe บ่น estar เหี้ยอะไรครับ debilitando. ไอ้เหี้ย ¿Cómo que de qué? ¿No ves su pierna? พี่โมไอ้มึงบอกยิงแล้วมาเลยไงวะมึงมาพรุ่งนี้เลยอ่ะอ้าวได้ดิ งั้นเดี๋ยวกูมาใหม่พรุ่งนี้นะ เฮ้ย เฮ้ย ไอ้วายุ ไอ้เหี้ยมึงไปจริงเหรอ ไอ้เหี้ย ไอ้วายุ มึง Yo sé que lo va a sacar. Pinche guayo. กระจอกนี่หว่า ร้องซะเป็นลูกหมาเลยนะ No es momento de hacer tus bromas, ¿ok? Está que se desangre el pobre. อ้าว Bueno, no tanto así. Creo que no fue tan profunda la herida, pero igual. เอ้า ไอ้เหี้ยไปอีกแล้วให้กูรออะไรอีก โอ้ย ไอ้วายุ Con amigos paraguayos, ¿para qué enemigos? มาแล้ว Es un desgraciado. Ah, ok, fue a traer la cuerda. Ajá, pobre pierna. Uy. No podía faltar el momento de la caída. Ơi, ทำไมหน้ามึงดูซีดๆวะ ¿Por qué está herido que no ves? มึงตัวร้อนนี่ทำไมไม่รีบบอกวะเรื่องของกูอ้าวเฮ้ย ไอ้เจ้า ไอ้เจ้า เฮ้ย ¿En serio no le vio la pierna? Ahora, ¿será real eso de la fruta? O sea, realmente... ¿Será la cura para esa enfermedad? En primer lugar, ¿esa enfermedad existe? ถ้าครามฝันร้ายพี่ก็จะอยู่ตรงนี้กับครามนี่สัญญา
นี่พี่กำลังฝันอยู่เหรอ ฝันอะไรจะเจอคนน่ารักอย่างผมได้ล่ะ เอาดี นี่งงอะไรเนี่ย ๆก็ครามหมดสติไปตอนไปที่แรกกระดูกแล้วหมอบอกว่าครามจะอยู่ได้อีกแค่5 วัน ¿Es un sueño? แล้วพี่ก็เลย ¿Otro sueño? ผมยังอยู่นี่ไง ใครจะยอมตายที่โลกนี้ก่อนได้นะ Ojalá, cúmplelo. พี่จะไม่ยอมให้ครามตายอย่างโดดเดี่ยว ใครจะไปรู้ล่ะพี่ วันพรุ่งนี้ผมอาจจะตายเลยก็ได้ พี่เคยสัญญากับครามว่าพี่จะไม่ยอมตายง่ายๆครามก็ต้องสัญญากับพี่นะว่าครามจะไม่ยอมแพ้ให้กับโลกนี้เหมือนกัน ไม่ว่ายังไงเราก็จะสู้ไปด้วยกัน Pero se desmayó antes de prometerlo. Antes de hacer la Pinky Promise. ครามหมอช่วยด้วยคราม Ay no, คราม ay no. ¿Será por el fruto? ¿O es parte del proceso de recuperación?หมอทำไมเขานิ่งไปอะครับหมอคราม No puede morir. No. Se está moviendo. Sigue vivo. คราม Despertó. Ay. Chiquito, lo dio todo. Lo dio todo para revivir a su bebé. Dijo algo, ¿verdad? Pero no se le oyó la voz. ¿O no? ¿Fue imaginación? ¡Uy, la felicidad de Tai me mata! Literalmente lo trajo a la vida de nuevo. บ้านใครวะเนี่ย โทษนะครับ มีใครอยู่ไหมครับ Y estos dos estaban tan lejos. ¿Cómo es que vio los fuegos artificiales desde donde quiera que esté? Que estaba.ขอบคุณนะครับ ตาม เราทำซุปมาฝาก ขอบคุณนะผู้ผา แล้วจะเอาเป็นไงบ้างเองพอรู้สถานการณ์ไหม ไม่ต้องห่วงมันหรอก ¿Ya llegaron? ขอบคุณทุกคน Eso no me deja más tranquila, necesito más จ información. ริงๆนะครับ ไม่พบรบกวนคนไปหมดเลยอะขอให้ข้าม Ni lo ปลอดภัย menciones. ทุกคนก็ยินดีช่วยอยู่แล้ว
los dos corazoncitos que más te quieren. Ay, la felicidad de su mamá cuando se entere. สวัสดีครับป้าลุง ขอคุยกับพรามหน่อย ป้าลุงคุย หลัวสวัสดีครับป้าลูครับ Ay, no. Creo que algo pasó. Le dijo algo importante.มึงก็ฝันร้ายนะเปล่าอ่ะฝันถึงตอนเด็ก เองอะเอาเบียดก่อน Kawayu. กินเลยเองอะฉันก็เบียดเหมือนกันแหละ ตอนที่กูเจอมึงอะ Oh. กูก็ฝันถึงตอนนั้นเหมือนกัน ¿Y por qué para ti fue una pesadilla? Ah, no, dijo sueños, ถาม ¿no? มึงหน่อยดิวันนี้กูตกน้ำมึงผายปอยวัวรู้แน่วะก็กูรู้สึกได้เหมือนมีคนจูบกู Espera, ¿qué? แล้วกูจะรังเกียจทำไมวะ Así que tuvieron un momento como ese. มึงช่วยชีวิตกูไว้นี่จ้ะแต่กูรังเกียจมึงชิบหายวะทำไมวะเพราะมึงคือคนแรก ที่ทำให้กูร้องไห้ ข้าขอโทษจริงๆที่ข้าต้องไป ต่อจากนี้ข้าคงจะอยู่ดูแลเองไม่ได้แล้ว แล้วไหนสัญญากันแล้วไง ก็ข้าต้องย้ายตามพ่อแม่ไป เองจะเอาอะไรวะไอ้ขี้แยข้ามันขี้แยข้าก็ไม่ได้ขี้โม้แบบเองว่ะ สัญญาไม่เป็นสัญญา จะไปไหนก็ไปไป Oh, no, chiquitos. Mi vida. ¿Qué culpa tenía él de tener que mudarse? No, mi amor. No. Mi debilidad son los niños llorando. Ay, corazón de melón. แล้วกูต้องใช้เวลานานแค่ไหน ถึงจะลืมมึงได้ แล้วทำไมวะทำไมต้องกลับเข้ามาในชีวิตกูด้วยทำให้กูว้าวแบบนี้อีก Se lo tenía bien guardadito, desde ese entonces. Uy, 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 uy. ¿Vieron esa respiración agitada? Ay, ay, ay. Uy. Uy, se enciende el asunto. Oh my god. Con la pierna herida y todo. Pero pues a quién le importa.
Ok, me tomó un momento identificar qué parte estaba viendo. O sea, qué parte de sus cuerpecitos y en qué posición estaban. Me siento bien puerca habiéndole puesto pausa justo en esa escena. Maldita sea. Es que no. ¡Ah! ¿Qué estoy viendo? ¿Qué clase de película porno es esta? ¡Madre! ¿Por qué estoy viendo traseros? Auxilio. ¿Qué clase de Beyond Cloud es esta? No, pues si la pareja principal arrasó, la pareja secundaria no se podía quedar atrás, ¿verdad? Yo decía porque no lo termina de voltear, pero ya, creo que ya sé en qué posición está. ¡Ay, no! ¡Madre santísima! Que Dios los agarre con pesadas puercas. Güey, que acaban de ver mis ojitos. ป้านกตื่นแล้ว แม่ Estoy planteándome seriamente repetir la escena, pero no. Me voy a ver muy puerca ya. Lo voy a hacer luego yo solita. ที่นี่มีคนรักผมตั้งเยอะแยะทำไมผมจะไม่ฟื้นล่ะครับ หนูลูกแม่ทำข้าวต้มปลามาฝากด้วยนะ ของโปรดใช่ไหม ผมเคยบอกแม่ด้วยเหรอครับว่าผมชอบกินข้าวต้มปลาแต่ขอบคุณนะครับว่าพ่อผมก็ชอบทำให้ผมกินเหมือนกัน พ่อของลูกสบายดีไหม ผมก็ไม่ได้เจอท่านมาหลายเดือนแล้วเหมือนกัน แต่ว่าเท่าที่ผมจำได้ ถึงตอนเนี้ยสายพายก็ทิ้งไว้บนหาด Él también tiene problemas con su vista. แต่แกก็ยังวาดรูปอยู่เลยครับ ¿Por la edad? นึกถึงแกจะชอบปวดหลังอ่ะ แต่แกก็ยังตื่นมาทำข้าวต้มปลาให้ผมกินตลอดเลย แม่ร้องไห้ทำไมครับ ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ได้ยินว่าพ่อของลูกไม่สบายดีแม่ก็ดีใจ ¿La señora ya sabe cosas? แม่รู้จักพ่อผมด้วยเหรอครับ มีความรู้จักดีคราว แม่รู้ Le dijo Crab. ¿Quién se lo dijo? Siempre lo supo. คราว Poco a poco se dio cuenta. เป็นลูกของแม่อยู่หลายอย่างแต่พูดที่ถูกก็คือนกคือคราวแต่ไม่ใช่คราวที่เป็นลูกของแม่ใช่ไหม
ครับ ผมคือคราม อ๋อ แต่ผมแค่ไม่ใช่ครามที่โลกนี้ De repente me dieron ganas de ver juntos al papá de Cram y แล้วตอน a นี้ผ su มก็ลังเล mami. ว่า Porque la manera en que lloró de felicidad al escuchar cómo estaba su papá actualmente, güey, ผมดีไหม me llegó al cora. ว่าลูกจะตัดสินใจอะไร แม่เชื่อนะ ว่าลูกจะต้องเลือกสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้ว La señora madre de Cram me transmite mucha paz, mucha bondad, mucha luz. ครับดีใจที่สุดเลยครับ ไม่ว่ายังไงก็จะกลับไปใช่ไหม ครับผมตัดสินใจแล้ว ¿A su universo? งั้นพี่ก็จะไปกับครับ Ok. เราสัญญากันแล้ว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น Pero เรา si ก็ él จะ va ดูแลกันจนถึงวันสุดท้าย y se encuentra con su otro yo. ใช่แต่ Y ว่า además la ที่ไป brujita ไม่ dijo ว่าอะไร que จะเกิดขึ้น podía pasar. ถ้าหลังจากนี้สสารสีน้ำเงินไม่ปรากฏขึ้นมาอีกแล้วล่ะ เราก็จะไม่ได้เจอกันอีกเลยนะ Ay, ay. ให้พี่ไปด้วยเถอะนะ Pero, พี่ตัดสินใจแล้ว o sea, sí, sí quiero, pero a la vez me da miedo. ป้าลูกบอกผมว่าพระจันทร์เต็มดวงตอน Por eso lo เที่ยง llamó. คืนคืนนี้เท่านั้น งั้นพี่จะมารับตอน5 ทุ่มเลย Y bueno, en el fondo sabía que en algún momento iba a tener que volver. Pero los riesgos, güey. Los riesgos que mencionó la tía Lu, debo suponer que lo decía que, o sea, lo que dijo que iba a pasar era en caso de que se encontraran ambas versiones de uno mismo, ¿verdad? สวัสดีครับป้าลูก มะรืนนี้จะเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงจากในตำราสักสารสีน้ำเงินน่าจะปรากฏขึ้นอีกครั้งเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงประมาณ5 ทุ่ม ครับป้าลูกบอกผมว่าพระจันทร์เต็มดวงตอนเที่ยงคืนคืนนี้เท่านั้น งั้นพี่จะมารับตอน5 ทุ่มเลย Algo me dice que se va a ir sin él. เมื่อไรที่คนอีกโลกหนึ่งข้ามไป แล้วเจอกับตัวเองในอีกโลกหนึ่งฝ่ายที่ข้ามโลกไป จะเกิดเสียงในหูดังมากจนทนไม่ไหวทำให้ต้องทุกข์ทรมาน ไม่มีทางแก้ไขและต้องตาย Se va a ir sin él. Y bueno, entiendo. ¿Quién querría que la persona que ama pase por algo así? Pero no entiendo, o sea, นี่คือหนทางเดียวที่ทุกคนจะมีความสุข คือผมจะกลับไปที่ของผม พี่ควรจะอยู่ในที่ของพี่ เราต่างอยู่ที่ของตัวเองดีกว่า no. ผมทำใจไม่ได้ ถ้าพี่ข้ามโลกไป
แล้วผมต้องเห็นพี่ตายไปต่อหน้าต่อตา Es que ven, tanto él como la tía Lu lo dicen como si apenas cruzara la frontera automáticamente le pasaría lo que dijo. Pero ¿por qué sería así para él cuando para Cram no fue así? Estoy un poco confundida con eso. กว่าที่เราจะรู้ตัวสุดท้ายก็สายเกินไป Ay no. ว่ารักเธอเท่าไรอย่างน้อยแค่ขอโอกาสพูดเอารักน้อยเธอหากวันนี้ฉันพูดไปว่ารักเธอถ้าหากว่าฟ้า No. กันแสนไกลและเธอคอยที่นี้แต่ฉันเกลียด ¿Cuántas veces ya van que Tai pierde a su Cram? ¿Cuántas veces, Dios? Tai es el guerrero más fuerte. No es justo. ¡Ah! Bueno, probablemente en el siguiente episodio tengamos que Cram vuelva. Es más probable que Cram vuelva a que Tai vuelva, ¿verdad? O sea, a que Tai vaya al mundo de Cram. Porque pues ahí aún está la otra versión de Tai. Entonces habrían como muchas posibilidades que podrían pasar y hasta eso daría como para una segunda temporada, así que no creo que eso pase. Así que sí, definitivamente creo que me inclino más hacia la teoría de que Cram va a volver después de haberlo abandonado como 800,000 veces. Yo sé que ninguna de esas veces él quiso abandonarlo, pero mis traumas, mis chistes, ¿ok? Pero bueno, chicos, este fue el episodio 9 de Two Worlds. Otra vez terminamos en una escena triste, otra vez Tai de alguna manera terminó perdiendo a Cram, pero pues al menos ahora ambos están vivos y aún hay posibilidades para el futuro. Todo el esfuerzo que hizo Tai para poder salvar al amor de su vida, o sea, fue realmente increíble. Las noches que pasó sin dormir, el riesgo que tomó al ir en busca del fruto ese, la manera en que no se rindió y lo dio todo siempre. Y es que sí, obviamente creo que cuando estás a punto de perder a alguien que quieres mucho, vas a tratar siempre de buscar una solución. En este caso pues el hombre la encontró en la medicina natural, por así decirlo. La verdad me ha dado mucha curiosidad saber si esa enfermedad y su respectiva cura es real. Yo diría que no, al menos así exactamente como lo pintan, porque pues prácticamente ese fruto funciona como un antídoto. Y si bien es cierto que los alimentos contribuyen mucho a curar ciertas enfermedades, creo que es un proceso más paulatino, con el consumo constante. Pero pues quién sabe, como no conozco mucho del tema, tampoco lo descarto del todo. Pero bueno, eso ya es desviarnos del tema aquí. Y bueno, finalmente Tai lo encontró el fruto después de mucho esfuerzo, y Yao ahí apoyándolo siempre. Me encanta, lo amo lo cero egoísta que es. El cariño real que le tiene a Tai lo demuestra siempre, o sea, siempre está incondicionalmente para él e incluso para la persona que ama, y ayudar a salvar su vida. Luego tuvimos el accidente, ahí también Yao fue bastante valiente al quedarse ahí y decirle a Tai que vaya con Cram porque ya se les acababa el tiempo, o sea, prácticamente se sacrificó por el bien de Cram. Y bueno, recurrió a lo que le había dicho Guayu sobre tirar los fuegos artificiales en caso de necesitar ayuda, y bueno, así lo hizo, aunque no sé exactamente cómo funciona eso. Supongo que estaban a una distancia relativamente cerca para que Guayu haya podido ver los fuegos artificiales y haya podido encontrarlo. Y bueno, luego tuvieron su escenita en la cabaña ahí recordando el pasado. Ay, me partió el corazón ver cómo se separaron cuando eran niñitos, Yo pensé que se llevaban mal o algo por el estilo cuando eran niños, pero no, en realidad eran muy amigos. Pero pues el hecho de que Yao se haya tenido que ir pues dejó bastante dolido a Guayu, y ahí es cuando se creó cierto resentimiento, no sé cómo llamarlo, pero ahora se volvieron a reencontrar y se reconciliaron. Y de qué manera, güey. Las tomas que nos dieron de esa escena, Dios,
tuvimos imágenes bastante explícitas. O sea, hasta vimos traseritos ahí. Yo no sabía si estaba viendo una serie del avión Klaus, porque hasta el momento es la única que nos ha mostrado ese tipo de cosas. Pero pues, ¿qué les digo? 10 de 10. Ahora, yo me pregunto si... O sea, ¿qué tan seguro Yao va a estar de esto que pasó? Porque, a ver, hasta... un momento atrás él aún sentía cosas y no sé si aún siente cosas por Tai, entonces ¿me entienden? Aunque también es cierto que ya lleva pues bastantito tiempo viéndolo como simplemente un amor imposible. Entonces pues no sé qué tan fuerte sea por el momento lo que siente por Guayu, pero al menos ahora que ya sabe lo que Guayu siente por él, pues creo que podría ser el término de un ciclo y el inicio de otro, aunque sabemos que lo recomendable es primero cerrar bien uno, pero pues ya que al final todos tienen su propio ritmo. Pero bueno, chicos, nada, cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. Yo como siempre les estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle a la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. ¡Mua! Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.